الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو سندولا كلينغلنا بلا كفوني أني ما منو يرمى سيكا سندو كببانوما أمي فولي سنما نياسين أوما kisi foli nema foli sabati foli arjina kono ka foli an faw ani an baw cɛsiri belebele kɛla an bolo kabini nin kalo belebele y'a kunnabɔ min ye sunkalo ye an y'a labɛn an y'a kunbɛn alaw taala fana diɲɛna an sela ka nin sundo damina hɛrɛ la an bɛ alaw taala fo k'a ko ɲuman la mansa min diɲɛna ne ni e ye se nin sundo la fo an nana ka na an yɛrɛ sɔrɔ sunkalo tile 10 laban bɛ ɲini k'a kun labɔ alaw taala ye tile 10 fɔlɔ nɔgɔya an ma a sinna ka don ka ban an y'an yɛrɛ ye tile 10 filanan na o yɛrɛ teriyala n'a bɛɛ ye tile 10 sabanan de bɛ fɛ k'a kun labɔ ne ni e ka kan ka sigi ka ɲɔgɔn ma ɲininka ne ye n yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ ma ɲininka an bɛɛ la ka fɔ ne ye bilan kɛ ala ye tile 19 min doli nɔgɔya an ye walama alaw taala yɛrɛ sela ka tile 10 fɔlɔ min doli nɔgɔya an ye ne ni e ye tile 10 nin kɛ mun na tile 10 fɔlɔ tile 10 filanan k'an yɛrɛ lajɛ k'an ka baaraw lajɛ ka da kan tile 10 sabanan o de yɛrɛ ye tile 10 belebele ye mais tile 10 fɔlɔ min kɛla ne ni e bolo an y'a kɛ mun na bɛɛ y'i yɛrɛ kun jate k'i ka baaraw lajɛ ye baara ɲuman jumɛn k'a kɔnɔna na ye nafulaseli jumɛnw kɛ ye sarakabɔ jumɛnw kɛ ye ladumuni jumɛnw kɛ ye suntigɛ jumɛnw kɛ e yɛrɛ ye baara jumɛn kɛ k'i to sun na min b'i ka sun baraji gbiliya alaw taala bara ne ni e kana ɲinɛ dɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ragima an fomri'in ko mɔgɔ kɛla mɔgɔ kunnanbo ye mɔgɔ kɛla yɛrɛ jugu ye a yɛrɛ kuma dakhala alayhi ramadan sunkalo dola ka maa min to ɲɛnamaya la sunkalo daminana ka maa min to kɛnɛya la sunkalo dola ka maa min to sundo seba ye sun daminana sunkalo fana banna ele julumu ma se yafala alaw taala bolo e kɛla yɛrɛ tɔɲɔna o cɛma e ja maa dɔw ko fɔla ko olu ka sun tɛna fosi ɲan'o ma fo kɔnkɔmina fu ani jimi lɔgɔ fu sundo ka gbɛlɛn k'a fɔ ko ne ni sun banna ko baraji foyi t'an bolo wallahi a ma lawuli o ma k'an diyana dumuniw ye k'a to yen k'an diyana kow ye k'a to yen k'an b'an diyana ko kelen kelenna bɛɛ la ko ni sunkaro banna ko baraji tɛ di anw ma tuɲa na baara gbɛlɛnba don ala kana to ne ni aw ka sun ye kɛ an ma sanji kɔrɔ wasi ye sundo ka gbɛlɛn dɛ sundo yɛrɛ gbɛlɛya bonda kɔnɔ alaw taala ko sundola ka sun baraji ale ala de b'a ta k'a kɛ ɲɛsigi ye ka sundola makɔnɔ la kiyama don ala tɛ fɛ ka sun baraji ye cɛɲa si ma ala b'a dɔn k'a fɔ sun ye baara gbɛlɛnba ye a ye nin la ka jɔnw kan k'a ka jɔnw ka limaniya lajɛ jɔn m'a yɛrɛ bali a diyana kow ma k'i yɛrɛ bali diyana domuniw ma ko dɔw bɛ yen a bɛɛ ka di ye mɛ k'a bɛɛ ye k'a to yen alaw taala kosɔn an faw ni an baw nin kalo kelen y'a kun labɔ a ma damina fɔlɔ an tun jɔrɔnin bɛ sun daminatɔ confinement bɛ yen mɛ alaw taala sɔnna ala diɲɛna an sela ka sun don confinement kɔnɔna na alaw taala sɔnna ala yɛrɛ diɲɛna an sela ka sun don pandemi nin kɔnɔna na min ye coronavirus ye silamaw ye sun don tuɲa na an balila taali la misiri ma tuɲa na an ma se selikɛla misiriw la yɔrɔ caman bɛ yen misiri caman bɛ datugu la mɛ alhamdulilahi rabbil alamin est ce que e sela ka baara ɲuman kɛ wa k'i to nin sun na wa tile 10 fɔlɔ fila o banna k'a damina tile fɔlɔ fo tile 10 o banna k'a damina tile 10 fo tile 20 o le fana bɛ ɲini ka ban nin tile 10 laban de bɛna kun labɔ kɛra sallallahu alaihi wasallam an m'a lajɛ k'a jogo lajɛ a yɛrɛ tun bɛ baara jumɛn kɛ ni sunkalo daminana nin ne ciden belebele a tun b'a cɛsiri sun doli la a tun b'a cɛsiri ala kofɔli la a tun b'a cɛsiri nafilaseli la a yɛrɛ ko an ye hadisa kɔnɔ man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko ni maa min ye sunkalo nin kɛ jɔli la jɔli ye mun ye ka nafila seli alaw taala ye
joli ye mun ye k'i yɛrɛ kun sɛgɛ Alahu Taala ye k'i to sunna man qama ramadana maa min ye sunkalo nin kɛ seli la Alahu Taala ye imanan a dani bɛ Alahu Taala la limaniya b'a la k'a fɔ ko Ala kɛni bɛ k'a lajɛ limaniya kɛni bɛ k'a bila nin baara la wahtisaban a fana natani bɛ Alahu Taala ka sara ɲuman kɔ gufira lahu ma taqaddama min dhanbi a julumu minnu kɛla a bolo ka tɛmɛ i ka julumu tɛmɛnnu Alahu Taala b'a bɛɛ yafa layiru le tala an ye nin sunkalo nana le ka na ne ni e ko ka an seniya ka an julumu bɛɛ bɔ an na komi ni den sɔrɔla kula ye julumu tɛ k'a kan cogo min ni sunkalo belebele nana ka di anw ma ka kɛ o cogo de la an faw ni an baw a fana baara belebele tɔ de bɛ nana daminɛ ni o de ye sunkalo tile 10 laban ye kira tun bɛ mun kɛ sallallahu alaihi wasallam nin tile 10 laban na ne baw ani ne faw i tulo ma lɔ nin ko la kosɛbɛ nin yɛrɛ le ye an ka sujet ye bi sunkalo tile 10 laban ka kan ka daminɛ ne ni e ka kan ka baara jumɛn kɛ an balakaw aw ni baara jumɛn kɛli ka kan an falakaw aw ni baara jumɛn kɛli ka kan an denw yɛrɛ ni baara jumɛn kɛli ka kan kira ye jogo jumɛn ta nin tile 10 laban na an bɛ hadisa lajɛ ka a furumuso senman ma ɲininka an ba Aisha radiyallahu anha a bɛna alakira jogo ko fɔ an ye nin tile 10 laban na a bɛna alakira comportement ko fɔ an ye nin tile 10 laban na subhanallah kira min ye nɛɛma hɛrɛ kanu a yɛrɛ ye ka tila ka hɛrɛ kanu a mantonw ye ka kara ka hɛrɛ kanu a ka bɔnkɔnɔmɔgɔ ye ni nin tile 10 laban sunkaro tile 20 banna kun na bɔla alakira tun bɛ baara jumɛn kɛ ayi qaza ahla n'a nana lu kɔnɔ a b'a fɔ a musow ye a b'a fɔ a denw ye aw ye wuli dɛ baara daminɛna lutigi joli bɛ yen bi ni sunkalo tile 10 laban sela n'a bɛ don a ka sokɔnɔmɔgɔw kan k'a denw lawuli la subhanallah kira yɛrɛ tun bɛ n'a fɔ a ka denbaya ɲɛna aw kana sunɔgɔ dɛ aw y'i jija nin tile 10 laban tɔ min tola nin a tun b'a ka denbaya bɛɛ lawuli k'a fɔ o ye baara le ka kan ka kɛ aw bolo komi a ka kan ka kɛ ne bolo aw y'i jilaja dɛ tile 10 laban min kɛtɔ a kun na bɔla nin i ma se min kɛla tile 10 fɔlɔ la ani tile 10 filanan la i jija o kana taa k'i dan tile 10 laban na a yɛrɛ katɛri bale n'a banna daminɛna dɔrɔn a bɛ sin ka ban les 10 derniers jours les 10 dernières nuits du mois de Ramadan le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commençait d'abord par sa famille ses femmes ses enfants a b'a fɔ o ye réveillez-vous aw ye wuli dɛ sunɔgɔ tɛ yen kɔ aw ye wuli k'aw jilaja k'aw jija bato kɛli la nin tile 10 laban kɔnɔ ne ni e kasi bɛ anw bolo su ni tile wallahi min kali Alahu Taala la nin tele laban su dɔ b'a kɔnɔ a dɔgɔnin tɛ maa foyi la a bɛ fɔ su min ma ko laylatul qadr laylatul qadr yɛrɛ tɛ ne ni aw ka sujet ye bi mais Alahu Taala bɛ ko dɔ kɛ nin don ala ko kuranna kɔnɔ fiha yufraqu kullu amrin hakim e min bɛ denko la e min ko cɛ t'i bolo fɔlɔ e min yɛrɛ ko k'i ma muso sɔrɔ fɔlɔ e min ko baara gwɛlɛyanin bɛ e min ko bana kɛnin bɛ k'i tɔɔrɔ ala kumakan lamɛn kuranna kɔnɔ nin tile 10 laban su dɔ b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko laylatul qadr su Alahu Taala ko nin su fiha nin su kɔnɔna la yufraqu kullu amrin hakim Alahu Taala bɛ ko bɛɛ faranfasiya su le la e bɛ Alahu Taala dala denko la e ni Alahu Taala cɛ ni e ka duwawu seniyana e ka kumakanw seniyana Alahu Taala bɛ kan ka décision kuraw ta su min fɛ ala kɛni bɛ k'e lajɛ ni hinɛ filɛli ye e ni Alahu Taala cɛ e ka duwawu bɛ jaabi walama a tɛ jaabi fiha ni su la Alahu Taala yufraqu e min tun ye kunnanbo ye ni k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma Alahu Taala bɛ kanda sila la ka ye k'i bɔ kunnanboya bonda kɔnɔ e min ko sɛbɛ ko gbani min ma ni Alahu Taala sɔnna ala ka décision bɛ lakurakuraya nin su fɛ de décision bɛɛ a b'a bɛɛ lajɛ a b'a lakurakuraya kunnanbojɔ minnu tun bɛ n'o yɛrɛ lasegin ni ala ma yafa bɛ k'olu ma garijɛgɛbaliya tun bɛ maa minnu kan Alahu Taala bɛ garijɛgɛ seliman dɔw ma fiha yufraqu kullu amrin hakim durant cette nuit là Allah subhanahu wa ta'ala il renouvelle toute décision ma sœur regarde un peu ce verset là où Allah dit yufraqu kullu amrin sans exception ordi kelen-kelenan bɛɛ kɛwali kelen-kelenan bɛɛ baara kelen-kelenan bɛɛ ya salam ala kira tun tɛ se nin aya sugu kalanna ka tila ka ɲinɛ a ka denbaya kɔ
Ma famille, profitez bien parce que durant cette nuit-là et durant les 10 dernières nuits-là, il y a une nuit qui est Laylatul Qadr, une nuit qui est cachée. Ni su dogonime Allah Ta'ala ya duwa ka joma. Anyan jija. Allah Ta'ala be la yelemanin ke, abe changement ke, abe adamado ka décision changer ni su de fait. Ni ya ye anya fo an fauni an bawye, mu anyan kulomalo ni la lilikana. Tout le monde a ses soucis. Chacun a son problème. Beni jornako, beni haminako. Personne ma shit se ki haminako bikan fo Allah Ta'ala. Ma shit se ka gardiga di ma fo Allah Ta'ala. Ma shit se ka dendi ma fo Allah Ta'ala. Ma shit se ka lawasa ki fo Allah Ta'ala. Ma shit se ka kenya di ma fo Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala be la kura yali ke décision na ka adamado ka ko latige sumin fe o be soro ni tele tan labano kono Allah Ta'ala ko fiha yufraqu kullu amrin hakim aw meni aya kala sunitle meni aya wati yera nana kana se anwa ni yo qur'ana ta ka laje ibe qur'ana aya o reciter ka aya o reciter ka aya mais aya do be Allah yi e gardien yera be amma o de laylatul qadr suyi kera tume mun kɛ ni tele tan laban su fɛ a ka baara fɔlɔ tun ye mun ye a ye qaza ahala a bɛ don a ka denbaya kan a bɛ don a musow kan a bɛ don a denw kan ne furumuso sunɔgɔba an y'o dabila dɛ n denw aw ye sunɔgɔba dabila dɛ a bɛ komi ala kɛra b'a fɔ a ka denbayaw ɲɛna aw ye jija bato kɛli la n'i y'a mɛn k'a fɔ k'a b'a ka denbaya lawuli lawuli kɔrɔ ye di k'a fɔ ye aw ye dɔ fara aw ka cɛsiri ni aw ka bato kan ne ba e min kɛni bɛ ka dɛsɛbagatɔw sun tigɛ i jija ye caman kɛ dɛ dɔ fara kan tele tan laban na ne ba e min kɛni bɛ ka kuranna kalan n bɛ min f'i ye dɔ fara i ka kuranna kalan ka tele tan laban na ne fa e min kɛni bɛ ka kuranna lamɛn k'a kalan i jija tele tan laban nin na y'i jija baara ka na i bali Ala Ta'ala ka kuranna kalan ma dɔ b'i ka baara lɛri la n'i yɛrɛ tun bɛ se ka congé ta tele tan laban nin na ko o sacrifier k'o di Ala Ta'ala ma ye baara ɲumanba kɛ nafolo ka di dɛ mais an y'a dɔn k'a fɔ nin tele tan laban n'a tɛmɛna e kan m'a fɔ i tɛ sunna i bɛ sunna m'a fɔ i kana baara kɛ i bɛ baara kɛ mais an y'an jija an y'a dɔn k'a fɔ ko nin tele tan laban ala kɛra y'a kɛrɛkɛrɛ baara minnu na a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye k'a ka denbaya alerte k'a ka denbaya lakunu musow y'i sigi alabato la cɛw denw y'i sigi alabato la o y'a ka kɛwale fɔlɔ ye a filanan wa shadda mi'zara kira yɛrɛ tun bɛ a cɛsiri subhanallah ala kɛra cɛsiri tun tɛ wa sunkalo la wa a bɛ sunkalo daminɛ ni cɛsiri de ye mais ni tele tan laban sela a bɛ dɔ fara a ka cɛsiri kan ni ala kɛra tun bɛ bori sunkalo daminɛ na 100 à l'heure mais ni tele tan laban sela a tun bɛ bori 200 à l'heure a bɛ dɔ fara cɛsiri kan subhanallah a ka cɛsiri tun ye mun ye ale yɛrɛ b'a musow to yen a bɛ yɛlɛma yɔrɔ jumɛn a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ ale b'a dɔn k'a fɔ k'an to misiri kɔnɔ a kɛla ɲaɲa ni Ala Ta'ala sɔnna ni su barakama min n'a dogoni bɛ mantonw na n'an ka kan k'a ɲini tele tan laban bɛɛ kɔnɔna na ale yɛlɛma ni misiri la ka taa itikafu la k'i yɛrɛ lakolonya ni Ala ye k'i yɛrɛ mabɔ adamaden bɛɛ la itikafu ye mun ye ka yɛlɛma misiri kɔnɔ ka tele tan kɛ misiri kɔnɔ sunkalo tele tan laban a tɛ fosi la bato kɔ ala kɛra julumu t'a kan ala yafala julumu bɛɛ ma mais nin ciden belebele ka jogo lajɛ sunkalo tele tan laban na a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ ka itikafu kɛ a bɛ dɔ fara cɛsiri kan a bɛ tila ka yɛlɛma misiri la n'i y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an ye tele tan dɔrɔn bɛɛ di Ala Ta'ala ma ka baara lajɔ aw ka silamɛya ko nin fanga ka bɔ ne faw ani ne baw nin sunkalo tele tan laban a seconde bɛɛ compteni bɛ a minute bɛɛ compteni bɛ a l'heure bɛɛ compteni bɛ i fɔta bɛɛ lajɛni bɛ i kɛta bɛɛ lajɛni bɛ nin tele tan laban kana to k'i to sunɔgɔ la i yɛrɛ ma ne ba mɛ min f'i ye feuilleton filɛ bolo kan i jija i Ala Ta'ala bato ne faw an bɛ min fɔ aw ye aw kɛni bɛ ka kuranna kalan minnu kɛ ka wajibili lamɛn minnu kɛ y'i jija ye dɔ fara o kan ni 100% do tele tan laban nin a kɛ 200% tele tan dɔrɔn do a tele tan ka teri a daminɛ n'a laban subhanallah donc ni ne tun ye an ka ciden senima belebele jogo ye a muso Aisha y'a ma ɲininka ya rasulallah tele tan laban min ni kɛni bɛ ka an lasu baara ɲuman kɛli la
an yɛrɛ ka kan ka mun fɔ tele tan laban nin na kɛra ko Aisha ma i ni kɛwale min fɔli ka kan aw ni kɛwale min fɔli ka kan Aisha kelen ta tɛ dɛ ne t'a dɔn e t'a dɔn an ye to k'a fɔ Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kira yɛrɛ le ye ni duwawu di a muso Aisha ma Aisha ni tele tan laban y'a kunna bɔ ye nin fɔli la caya dɔw kɛtɔ ma ɲininka la i ka kan k'a fɔ waati jumɛn de waati t'a la tele tan laban n'a banna kunna bɔ la i sigini ye tu yɛrɛ ma sɔgɔma i je t'i yɔrɔ ma tile fɛ i je t'i yɔrɔ ma wura fɛ a kɛla suntigɛ waati ye wa a kɛla suntigɛ kɔ ye wa y'a fɔli la caya i se ko damayira la Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ntigi ala innaka ile alahu ta'ala afuwun ede yafa masai tuhibbul afwa yafa kadile alahu ta'ala fa'fu yafa anna awma ala yafa nema kɛra yafa muso ye ko nin tele tan laban kumakan minnu ka ɲi ka tɛmɛ o de ye k'i yɛrɛ lasegi ala ma ka julumu yafa ɲini ala fɛ k'a fɔ ko ala ye yafa i ma yafa ka di alahu ta'ala ala ye yafa i ma ala kɛra yɛrɛ ye duwawu di an ma ko an ye duwawu minnu laji min k'a fɔli lacaya nin tele tan laban na nin duwawu e bɛ denmisɛnw nabɔ san 5 san 6 o bɛ nin duwawu lɔ mɛ anw bi maakɔrɔbaw san 40 san 50 dɔw bɛ yen an da ye dɔrɔn k'a lamɛn k'i sigi dɔrɔn ka tan ta ka nin duwawu kalan o salaya bɛ an bɛɛ la nin dɔ ye kumakan seniman ye ka bɔ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma yɔrɔ a y'a fɔ a nɛn seniman kan a muso seniman ye k'a ye nin kuma fɔli la caya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna julumu yafa ɲini Alahu Ta'ala fɛ an faw ni an baw an bɛna jɔ dɔɔni nin tele tan laban na sahabaw kira ka sahaba senimaw n'i y'o lajɛ nin tele tan laban na olu tun bɛ jɔyɔrɔ de olu tun bɛ hami parce que o b'a dɔn k'a fɔ ni nin tele tan laban banna kun na bɔ la sunkalo banna le ka ban sunkalo n'a hɛrɛ taa waati sela ne ni e de bɛ kasi su ni tele ne ni e de ko haju ni hamina ko b'an ka su ni tele k'a sɔrɔ ala ye waati di an ma an bɛ se gbɛrɛla alahu ta'ala la ni kumakan senima minnu ye ala bɛ an yafa an ma a waati belebele dɔ le tɛ mɛ ne ni e bɛ nin to ye dɔrɔn nin bɛ daminɛ dɔrɔn ka ban ka taa an faw ni an baw ne ni e b'a dɔn k'a fɔ sunkaro an ɲɛnɛ k'a fɔ ko an ye baara caman kɛ an yɛrɛ ɲɛnɛ mɛ tuma dɔ alahu ta'ala bara ma foyi kɛ o de ka bon n'a bɛɛ ye tuma dɔ an ɲɛnɛ k'a fɔ ko an ma baara caman kɛ mɛ tuma dɔ alahu ta'ala bara an ye baara caman kɛ ka d'a kan résultat min don a tɛna yɛrɛ maa foyi la kiyaman don ko n'i ka résultat bɛ yɛrɛ i la ne ye mun kɛ nin sunkalo la alahu ta'ala ye chance di ne ni aw ma ciden belebele min nana ni sun ye k'a di anw ma nin ciden belebele ye sun joli le don sunkalo joli le don sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a lajɛ kira ye sun 9 le don a ka ɲɛnamaya la a bɛ komi a ye laylatul kadiri 9 le sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la an faw ni an baw ne ni e ye laylatul kadiri joli sɔrɔ ne ni e ye laylatul kadiri joli sɔrɔ salon alhamdulillah salon na sini alhamdulillah o kɔfɛ ta alhamdulillah o kɔfɛ ta ne ni e tuma dɔ kabini an balikuyala an ye sun dɔ daminɛ kabini o waati ne ni e kɛlen bɛ k'an ka laylatul kadiri sɔrɔ ala m'a kɛlaw ye a sɔrɔ n'a sɔrɔbaliya ala le b'a dɔn mɛ an m'a jigi k'a fɔ ne ni aw ye laylatul kadiri caman sɔrɔ kabini an si an bɛ don san 18 la walama san 17 la kabini an bɛ balikuya waati minnu la ka sun da doli yɛrɛ daminɛ sɛbɛ doli la anw ka barajiw n'an ka julumu ka sɛbɛ daminɛ i b'a lajɛ e yɛrɛ y'i ka ɲɛnamaya lajɛ e ye laylatul kadiri su joli sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la a dɔw kɛla k'i to kulon na a dɔw kɛla k'i to ala sɔsɔ la a dɔw kɛla ka sɔrɔ i ka limaniya man bon a dɔw yɛrɛ kɛla ka sɔrɔ tiɲɛ na silamɛya yɛrɛ tini a kanuba tun t'i la mɛ e y'o bɛɛ gaspiller mɛ alhamdulillah alahu ta'ala ye si d'i ma ka d'a kan si bɛ mɔnɛ bɔ ala ye si d'i ma a ye si kalifa i la a ye ɲinan d'i ma tuguni ka chance gbɛrɛ d'i ma a lajɛ su kelen pe a bɛ komi n'i ye san 80 ni san 3 ni kɔ kɛ bato la su kelen pe n'i sela a sɔrɔ la
ni ne ni e ye laylatul kadiri 5 sɔrɔ an ka ɲɛnamaya la k'a sɔrɔ ko ɲuman na san 80 sigiyɔrɔma 5 subhanallah walama ni ne ni e ye laylatul kadiri 10 walama 15 sɔrɔ san 80 sigiyɔrɔma 10 walama 15 ne ni e y'a jate bɔ a bɛ komi ne ni e bɛ san 100 yirika ɲɛnamaya baraji sɔrɔ su kelen pe nɔfɛ mais Allah nous a donné cette nuit là la nuit du destiné n'i ye nin su lajɛ a su tɛ sɔrɔ k'an to kulonna a tɛ sɔrɔ k'an to profiteli la kilo n bɛna sunkalo tile 21 ma kɔnɔ k'an yɛrɛ di non 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 walama n bɛ n yɛrɛ di sunkalo tile 23 de walama n bɛ n yɛrɛ di nin kalo ɲini ma nin su ɲini ma sunkalo tile 25 walama tile 27 komi caman yɛrɛ bɛ yen o b'i ban bato bɛɛ ma ni sunkalo 27 su sera ko an ye bɔ ka taa laylatul kadiri su ɲini k'a sɔrɔ tuma dɔ a yɛrɛ nana sunkalo tile 25 de la e t'a kalama tuma dɔ a yɛrɛ tɛmɛna sunkalo tile 23 de la Allahu Taala bɛ a yɛlɛma yɛlɛma de a bɛ se kɛra tile 27 komi a bɛ se kɛra tile 25 komi a bɛ se kɛra tile 23 komi a bɛ se kɛra tile 27 Ala ye nin dogomantɔw ma de munna an y'an jija k'an cɛsiri ni ne ni e y'an yɛrɛ di tile 10 nin baara ma ka baara kɛ k'an yɛrɛ di tile 10 nin bonda kɔnɔ a kɛla ɲa ɲa kɛtɔ a sɔrɔla min kabako ka bon n'a bɛɛ ye i jija ye nin su sɔrɔ an b'a dɔw kɛtɔ yɛrɛ ma ɲininka la anw bolo bɛ ji la anw ka laada nana an ma ka bɛn tile 10 nin ma est ce que anw bɛna laylatul kadiri sɔrɔ wa tiɲɛ don ala kɛra ko hadisa la man qama laylatul qadr ko ni maa min ye laylatul kadiri su kɛ bato la k'a kɛ lɔli la julumu tɛmɛni ala b'a bɛɛ yafa muso minnu ni Allahu Taala ye olu bolo don ji la aw ye hakɛ to o y'o ka laadaw ye olu ni mun kɛli ka kan i k'i yɛrɛ sɛgɛ i kana i kun kalaya k'a damina sunkalo damina fo sisan i yɛrɛ y'i ka baara lajɛ ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ele ye sunkalo min don ni limaniya ye k'a don ni ala ɲɛsiranya ye i nata ni bɛ sarako ɲuman na Allahu Taala fɛ sunkalo tile 20 ni banna daminana ko ele bolo dɔ la ji la ne bamuso e b'a dɔn k'a fɔ ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ala fana b'a dɔn fɛn min y'i bali sun doli ma ala b'a dɔn o de y'i ka laada ye ala fana b'i ka sun tɛmɛniw lajɛ k'a damina sunkalo damina fo sisan silamɛw ele y'i ta kɛ dɔrɔn bato ye ele y'i ta kɛ duwawu ye ele y'i ta kɛ baara ɲuman kɛ ye hali e ma sun don ka seli e ka baara ɲuman ani ka yɛrɛ di ani ka wuritiliw ni ka zikuru o bɛ ka laylatul kadiri place ta anw ka diina nin ka sɔnna kosɛbɛ kabini sunkalo daminana e ma sunkalo damina sɛbɛ la i m'i yɛrɛ di baara ɲuman minnu ka kan ka kɛ i m'o si kɛ sunkalo tile 20 banna daminana e k'i ka laada ye m'a damina ka ɲa tile 10 laban fana nana n yɛrɛ m'a dɔn m'a kɛ cogo min o kosɔn n'an bɛ baara kɛ an y'a damina kabini a damina an ye baara damina sɛbɛla kabini baara damina an kana n'an yɛrɛ magwɛrɛ kɛ sunkalo laban sela an ka laada nana ma n kɛtɔ kɛla di e yɛrɛ ye sunkalo labɛn cogo di le fɔlɔ a laban nin de bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye la n balimamuso tolonkɛ kalo tɛ nin kalo ye nin kalo bɛ daminɛ ni jija ni sɛbɛ le fo k'a taa laban ni jija ni sɛbɛ ye alhamdulillah an balaka minnu y'o seko kɛ k'o yɛrɛ di n'o k'o yɛrɛ sɔrɔ nin bonda kɔnɔ an bɛ ladilikan min di o ma i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ i kana fosi kɛ muso bolo bɛ to ji la o tɛ muso bali duwawu kɛli ma muso bolo bɛ to ji la o tɛ muso bali zikuru a ka wuridili kɛli ma muso bolo bɛ to ji la o tɛ muso bali wajibili lamɛn ma muso bolo bɛ to ji la o tɛ muso bali baara ɲuman kɛ ma muso bolo bɛ to ji la o tɛ muso bali subhanallah 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 wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi muso bolo bɛ to ji la a bɛ ala kofɔ kɛ ka ala kusuma kɛ waati bɛɛ k'a fɔ n'o bolo bɛ ji la n bɛ segin n yɛrɛ ma ten tile 10 laban na e tɛ dɛ hali n'i tɛ seli bolo ma i tɛ sundo bolo ma n bamuso n bɛ min f'i ɲɛna yɛrɛ di kalo le ye ten tiɲɛ don n'i bolo bɛ ji la i tɛ sun don i tɛ seli mɛ i fana k'i ni yɛrɛ to ten dɛ kira y'a ka denbayaw lawuli lɔnnikɛlaw ko a b'a fɔ a ka denbaya ɲɛna waati min a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la muso i bolo bɛ ji la wa i bolo tɛ ji la ala kɛra ko a tun b'a ka denbayaw bɛɛ lawuli le ni min tɛ sun don bolo ma o tɛ seli bolo ma o ka kan ka ala bato ɲɛma o k'o lɔ o ka kan ka zikuru minnu kɛ k'a yɛrɛ gbɛrɛ Alahu Taala la o k'o lɔ donc maa min bɛ ala kofɔ kɛ ani maa min tɛ ala kofɛ kɛ olu tɛ kelen ye
isigni mika salona ibika subhanallah falike astaghfirullah kira yere kuma kam famu soy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ibni kuma la chaya tele tandorono adamna na laba a wati jantere no afawni ambawo min yere fana kabako kabona be est-ce que neni e ka sungalo laba neteni est-ce que neni e ka sungalo laba neteni sungalo nata est-ce que neni e dengene ya bambolo kanketo ni ka sungalo nyona sorola il se peut que ce Ramadan soit le dernier Ramadan et kanyina maya sungalo laba il se peut abise kala ko alabe sungalo chamandima ayara be se kala tumado ni sungalo ko etena sungalo barayla mais yi jija ni ikeli ka sungalo laba ya ke kanya ki yere di Allah Ta'ala ma ka yara Allah Ta'ala la ala ne ka jonye ala ne be fe ki bato tele tan laba min ka kan ka damna surtout Allah Ta'ala an munu garjige ben tubabulama anka suseli anka nafla seli nanka sugri dom manja nyona anyi ni wati ni kere kadi Allah Ta'ala ma essayons un peu. Si ce n'est pas les prêches sur les réseaux sociaux, même ton Facebook, si tu peux t'éloigner de ça un peu, ça sera très bien. Soit je suis là seulement pour écouter la parole de Dieu, en dehors de ça, je me désactive. C'est-à-dire, il faut que je me concentre bien sur les 10 derniers jours. En regardant les choses illicites, tu vas gaspiller, tu vas perdre beaucoup de temps pour ne rien. Il manque un ouridilila, il y a des réseaux sociaux, ima se ni nafa bola ni koni manya to ko réseaux sociaux la sungalo la to réseaux sociaux kono sungalo la ni barama kali ani wajibili la mais perds ton temps et pourtant les 10 derniers jours les secondes sont comptées, les minutes sont comptées, les heures sont comptées, les jours sont comptés. Dès que ça commence, bientôt ça finit. Et si tu perds ton temps en regardant les choses la yusmin wa la yughni min jo' nafatala ati nafa lasima adamna na bela baykele mais neni e kananyina ka foko sudo ni ya baraji raté wallahi ni laylatul qadri baraji raté ne fawni ambawo ye bono belebele le takasi yerema sambi segi baraji abe ko bi ye sambi segi beke batola o baraji belebele be si yere ballaw ma sukele pe niyo soro Allah Ta'ala be nimbara yile dima donc ka kila fana ka duwawu la caya ame to ka kodo ke wati do la son anya boloka anka bamaka to chama me kaburso la de ni min fate o babe ni min korote o dogoni me ni min tenete o mochabe saya kelan kelingilina bema mais souvent on oublie beaucoup nos défauts ame nyinanga su ko kusebe nin kalo belebele la ma jone ba bo ayerla ka duwawu kere ni ke afayi nin kalo belebele la ma joma bo ayerla ka duwawu kere ni ke abayi nin kalo belebele la est-ce que neni ebe anka sayabato sama duwawu la on ne pense que à nous-mêmes oludo mako fana me duwawu la komi an mako bala chogo min kanto nyana mayala ni fana wati belemba do ni wati belebele do ala be ya fan julumu ma kalo mina kadaka ala kera yeni ne kofo koni sungalo damna na kaba emi masse bola e julumu na e kuna boy madama na kalo dila amale ka foko ka julumu yafa il faut aussi faire dua pour les défunts, il faut aussi faire dua pour ton papa qui est décédé. Il compte sur qui aujourd'hui? C'est vous. On mais on oublie tous nos parents. Mais enfin, n'oublions pas que ma t'a dit nous tout donne. Ni enyi na naika bamba to ko dua ula ngode une fana mebolo tunya na ko me enyi na nai fawo ni boko chomi osani ni efanance ala sika fo etala ido me enyi na ko dua ula de mais ni kono na dia ke ka dua ki kan bamba to yi dafa nya kelen dua ul ne ma be soma dafa nya kelen be ala ne fate na nyebi ala mi dali je nema churum faka ala ye ya fam fama ya ka kaburu noro koro ala ye nyini ngalu no ya ye ala ye ya fama ye bankuna kama ala mi dali ye ni nema kem fai un nema besama kadaka kira ko sallallahu alaihi wasallam kama to sune kadwa ute kodo
sundola ka duwawu sika fo itala ni ye sundu ni ala nya saranya duli duwawu min kati bolo ni ala taala sona bemna mais ama jol le be ni ame am faw sama duwawu lo saninko ma jol be bi obo baw sama duwawu la no saninko. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est un moment bien déterminé dans le Saint-Coran. Allah nous dit dans le Saint-Coran ayyaman ma'dudat. C'est des jours qui sont comptés, bien déterminés. Allah nous a déjà facilité 20 jours. Il nous reste seulement 10 jours. Ah, les 10 dernières nuits qui restent. Il faut qu'on profite. Avec les invocations, avec les sacrifices, sans oublier les prières nocturnes, salat au ta'ajjud. Certes, on n'arrive pas à aller à la mosquée. Il y a d'autres qui me diront, mais moi je n'arrive pas à lire le Saint-Coran. Comment faire la prière à la maison? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ni te se ka Kurana sura caman kala i ka nafila seli la i bɛ Kurana dayɛlɛ k'a bila i ɲɛkɔrɔ k'a kalan. Ni te se Kurana sura caman t'i kun na alhamdulillah i bɛ Kurana dayɛlɛ k'a kalan i b'i yɛrɛ sɛgɛn fana i bɛ seli kɛ mafa bolo ma. Sun sarati k'i ka sun baraji biliya sarati ba dɔ ye mun ye ka nafila seli kɛ ka nafila jɔ Alahu Taala ye. A ma fɔ ko n'i ma nafila seli ka sun ma minɛ dɛ mais a dɔn k'a fɔ ko nafila seli min kɛ t'i bolo o de b'i ka sun baraji biliya. An ye faraseliw la bori-bori la an ye faraseliw la perese la tiɲɛ on est fatigué, le corps même est fatigué, tout le monde est fatigué pendant le mois de Ramadan. Un croyant, celui qui se donne pendant ce mois béni là, c'est tout à fait normal. Les imams sont fatigués, les prédicateurs sont fatigués, les jeunes sont fatigués, les fidèles sont fatigués, les femmes qui préparent sont fatiguées. Tout le monde est fatigué durant ce mois béni. C'est tout à fait normal. Il faut qu'un croyant sent la fatigue. Mais tu es là, tu dis non, je me sens à l'aise. Mais comment est-ce que tu te sens à l'aise? Le fait de réciter le Coran, à chaque fois, écouter le Coran, écouter les prêches, c'est fatigant. Le corps, souvent, ça ne va pas. Mais il nous faut ça. Pourquoi? Nous savons très bien que c'est un moment, c'est des jours bien déterminés. Allah nous dit dans le Saint-Coran, ayyaman ma'dudat. Allah koko wati minulo, wati kungurunindo, adjatinime, tlebi sabadorono. Eni Allah Ta'ala chena fola eye, ka foko ansela ka tele mugan wala ma tele tan konodo sundo. Hakili yere ba fo ansela ka do chogodi. Mais wallahi Allah ya noya anye. Allah doro ne ba noya. Mouna parce que Allah la limanya be ana. Un musulman qui gêne, il se rend au boulot. Le non-musulman qui ne gêne pas, il est étonné. Mais d'où venez-vous avec cette force-là? Vous êtes en état de gêne. Nous ne gênons pas. Donc, mais vous avez la force que nous au boulot. Un musulman, il est solide. Un musulman, il tient. Mais le non-musulman, il est étonné. Nous commençons de 3h du matin, de 4h du matin jusqu'à 21h en Europe ici. La rupture ici, c'est à 21h30. Imaginons de 4h du matin jusqu'à 21h. Il est en état de gêne, il se rend au boulot, il travaille un boulot très difficile. Et après, il revient à la maison, il se force. Il essaie d'écouter la parole de Dieu. Il essaie de réciter un peu de Coran. Avec tout ça, avec peu de repos, il se repose un peu. Mais wallahi, avec tout ça là, il a cette force-là. Parce qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cette force en lui, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que l'affaire de Dieu là, c'est amusement? Allah nous dit dans le Saint-Coran, ni dalale alala ki kalimanya ki kadanatia karfa alala kaslan Allah ta'ala n'avait pas d'anima. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout cette jeunesse-là, je commence par moi-même. Nous sommes jeunes. Quand je m'adresse à mes frères jeunes, je commence à partir des vingtaines jusqu'à début cinquantaine. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous sommes aujourd'hui des jeunes. Et cette jeunesse-là a besoin de quoi? Non seulement Allah nous a donné une force. Cette force-là peut t'aider à adorer ton Seigneur. Et avec cette force que Allah nous a donnée, il faut investir cette force-là dans l'adoration. On peut tout faire. Qui peut t'empêcher en Europe ici de faire ce que tu veux? Tu peux tout faire. Tu as un boulot, alhamdulillah. Tu as chez toi, tu as une voiture, tu as un bon boulot, tu travailles. Tout ce que tu veux, alhamdulillah, Allah te donne tout. Mais dis-toi que cette force que Allah t'a donnée là, et cette force même qui te permet d'aller travailler, et Allah aussi veut que tu investisses ça dans l'adoration.
La jeunesse, arrêtons avec des coiffures bizarres. Ça ne sert à rien. La jeunesse, arrêtons de percer les oreilles. La jeunesse, arrêtons de porter les pantalons déchirés comme un fou qui se promène un peu partout. La jeunesse, comportons-nous comme des vrais jeunes. Allah a mentionné des jeunes dans le Saint-Coran. Lorsque nous parlons de l'histoire des Ashabul Kahf, Allah nous dit innahum fityatun amanu bi rabbihim. Allah Ta'ala est demsan do ko fo Qur'an kono. Fityatun demsan amanu bi rabbihim. Olli man yala Allah Ta'ala ma Allah yarako ko wazidnahum huda. Ne Allah ye o kan liman ya confirmer ka kla fana ko jidi kandala. Sumurde o menya shin au fana ma. Quand je m'adresse à mes frères jeunes, je m'adresse aussi à mes sœurs jeunes. Vous êtes belles. Allah vous a tout donné. Allah vous a donné la santé. Allah vous a confié aussi la beauté. Quand je parle de la beauté, je ne parle pas de beauté physique. Allah vous a donné un cœur. Et ce cœur-là doit rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi que cette chance que Allah t'a donnée, tu ne sais pas qu'on a beaucoup de sœurs comme ça dans les hôpitaux, ça ne va pas. Mais alhamdulillah, Allah t'a donné la force. Allah va aussi te donner cette nuit-là qui est Laylatul Qadr. Allah te donne Laylatul Qadr. C'est comme tu as fait 83 ans d'adoration. Mais après ce mois béni, les œuvres salutaires que Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as pu accomplir, ne prends pas ça pour aller jeter, subhanallah. Tu as préparé pour ton mari. Tu as préparé pour la famille. Tu étais toujours dans la cuisine. À 3 heures du matin, il faut préparer pour les enfants, ainsi que ton mari. Toi, vraiment, tu es toujours dans la cuisine. L'homme, il est là, il est assis, il est couché avec les enfants, mais la femme en train de travailler. Dis-toi que, masha'Allah, quelle hasanat, quelle récompense, ma soeur en Allah. Préparer seulement, même s'il ne serait qu'une sauce pour ton mari, ou bien soupe pour ton mari, alhamdulillah. Il faut que nous maintenons ces hasanats-là, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la force de bien profiter de ça. Chers parents, chers frères et sœurs, il se peut que ce ramadan-là est ton dernier ramadan. Il se peut que c'est ton dernier Eid al-Fitr. 100%. Je dis ça avec une certitude. Tous les fidèles qui ont jeûné cette année le mois de Ramadan, que ce soit en Belgique ici, en France, en Espagne, en Italie, Portugal, un peu partout dans le monde entier, si c'est 2 millions ou 3 millions ou 5 millions ou 1 milliard de fidèles, dis-toi que le Ramadan prochain, les 1 million de personnes qui ont jeûné cette année-là, peut-être c'est la moitié qui vont bénéficier de l'année prochaine. Ça, c'est clair et net. Nous, c'est là quand il y a sundo slamaoula. Ni ma million keleno, bien milliard keleno. Si katala, san natala, moitié bébé ça, moitié le mena continue. Ça y a beaucoup de là. Avec talike femme bébé, avec talike, à la seconde, ça y a le bekangake. Donc, dis-toi que tu en as, on va partir. Mais est-ce que je suis parmi ceux qui vont, alhamdulillah, rester jusqu'à l'année prochaine? Allahu a'lam. Est-ce que nebe mauchema mamu nu bena sambera soroba ala kelembe libado? E mamu nu sala jane songalo e damna silamaula ni tunyo nu fana mayini nga salo. Abe ko kono ka foko keto nyina songalo sorola. Mami sato jane songalo kura e damna ko. O bela ka foni décision me la kura ya ni kletan labana. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Alaba ka décision kiti bela ka foni labori ni Laylatul Qadr soufet. Ameni fa silama uye bara me kanga ke ambulo anyanka baraji garde kanya ka korosi ka latanga kanya baraji doro ne bena arjine di neni ema bara me ke ambulo o doro ne be arjine di ama sungalo teletan labani anyake alabatola sungalo teletan labani
bashi fo itala ini cɛ sunkalo sufɛ aw ladagani bɛ ɲɔgɔn ye mais tuɲa na an y'olu kɛ kɔfɛ ko ye fɔlɔ an y'an yɛrɛ di Alahu Taala ma k'an sɛbɛkɔrɔ di Alahu Taala ma Ala yɛrɛ y'a santi ne ni e la k'a fɔ tuɲa na ninnu kɛni bɛ ka ne Ala bato tuɲa kan ninnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ di ne Alahu Taala ma ninnu ye jɔnw ye jurumutɔw don maa lagafoniw don n y'o lajɛ cogo min tuɲa na ils sont déterminés ils se donnent ils sont là jusqu'à là alhamdulillah silamɛw de ka di Alahu Taala ye k'a ka jɔnw yali Ala bato la an kolonin bɛ an kɛni bɛ k'an yɛrɛ kundi ne ni e kana to nin waati belebele a ye ban ka sɔrɔ ne ni e m'an yɛrɛ di an faw ani an baw maa minnu bɛ tunkan na walama maa minnu yɛrɛ sabatini bɛ farafinna dɔw ye chansi sɔrɔ ka se sunkalo kɛla misiri kɔnɔ ɲina dɔw ye chansi sɔrɔ ka taa misiri laseliw kɛ mais dɔw m'o chansi sɔrɔ dɔw y'o ta bɛɛ kɛ so kɔnɔ komi anw yɛrɛ fana an ma chansi sɔrɔ Belgique yan an ka misiriw datuguni bɛ komi Faransi an ka misiriw datuguni bɛ komi Hollande komi Allemagne n'a ɲɔgɔnnaw an ka misiriw datuguni bɛ mais an sela k'a kɛ so kɔnɔ maa minnu derila misiri laseli la ni ko k'o ye seli so kɔnɔ tuɲa na a ka gɛlɛn a ma mais ni ne ye Alahu Taala ka lajarabi n'a ka latigɛw ye an selila so kɔnɔ Alahu Taala ye an bɛ Alahu Taala dali ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛla ni sunkalo belebele k'a kɛ kalansoba ye ne ni aw ma Ala m'o kɛla bɛɛ n'a jɔrɔna ko bɛɛ n'a hamina ko an balaka minnu bɛ furu ɲini na o ka ca Ala b'o dɔn ka tɛmɛ o yɛrɛ kan an bɛ Alahu Taala dali furu ɲuman k'a latigɛ o ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla n'o tɛ muso bɛɛ ka souhait de ye n ye kɛ furu kɔnɔna na ka ba kɛ k'a di n cɛ ma ko jumɛn ka di muso ye a ka ɲɛnamaya la k'a fɔ ne ye suntigɛ tobi k'a di n cɛ ma tuɲa na a ka gɛlɛn muso kelen ni Ala ma kiti furula ye fɔlɔ a bɛ to Ala ka lajarabili bonda kɔnɔ mais muso kelen sunkalo la k'ale kɛni bɛ ka tobili kɛ ale kelen de b'a dun wallahi a cɛ man ɲi tuɲa na a cɛ man ɲi mais alhamdulillah kullu ma qaddarahu rahman maf'ul Ala bɛ kiti ko kolo de bɛ kɛ an bɛ Alahu Taala dali ka furucɛ ɲuman di an balaka kelen kelenna bɛɛ ma Ala m'o kɛla an ba minnu bɛ kan k'an suivi minnu yɛrɛ tɛ kan k'an suivi an bɛ Alahu Taala dali furu ɲuman k'a latigɛ o bɛɛ ye Ala m'o kɛla furu fana i jija nin kalo la i ye duwawu kɛ dɛ nin kalo la i ye duwawu kɛ yɛrɛ de pendant les 10 dernières nuits là maman ma soeur en Allah c'est vrai le mariage c'est pas du tout facile pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bon époux un bon mari donne-toi durant ces 10 dernières nuits là implore le pardon de Dieu demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider nous on ne fait que faire alhamdulillah dua pour toi mais le dernier mot i b'i jija i b'i dusukun lakuloya ni Alahu Taala cɛ ɲina maa bɛɛ kɔ ele yɛrɛ ye Alahu Taala wele k'i to sunna Ala ne y'i ka jɔnmuso ye maa lagafoni ye Ala se fosi tɛ ne file Alahu Taala Alahu Taala min b'i ka jɔn bɔ kɔnɔnafili la Ala m'i dali ye furucɛ ɲuman ɲɛsin ne ma furucɛ min bɛna ka n sutura n fana ma sutura Ala furucɛ ɲuman di yan ni Alahu Taala sɔnna Alahu Taala bɛ mɛnni kɛ mɛnni mansa don yeli mansa don donc an ye duwawu kɛ an badenmaw ye y a d'autres aussi on dirait olu yɛrɛ ka souhait le tɛ muso dɔw ye to to furubaliya la cɛ dɔw fana ka ɲɛnamaya la min ka d'o ye olu yɛrɛ fana ye to to kana furu kɛ an bɛ Alahu Taala dali ka furu fana nɔgɔya cɛw ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ tila fana ka kumakan dɔ fɔ an kumakan na an balakaw keleya nin ye fɛn ye kira ka so kɔnɔ keleya tun bɛ yen an bɛ min fɔ aw ye maa tɛ se limaniya la f'i ye fɛn kanu i yɛrɛ kun ye i bɛ fɛn min kanu i baden ye maa ka limaniya tɛ dafa fɛn min ka di ye i y'a kanu i baden ye aw ye sabari a ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ caman tɛ nin fɔ dɛ mais muso caman bɛ o ma furu dɛ aw minnu kɛlen bɛ ka aw cɛw bali furu kɛli ma ne bamuso tuɲa don a ka gɛlɛn i ma mais a dɔn k'a fɔ ko muso bɛnnen bɛ furu de la i denmuso b'i bolo dɛ ni denmuso mɛn'i bolo fɔlɔma nana o ma furu filanan nana o ma furu sabanan nana o ma furu n bamuso e ka to a dɔn o yɔrɔ de la k'a fɔ tuɲa na muso ni furu ka kan aw fana ye nɔgɔya nin yɔrɔnin na Alahu Taala ye ko min fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn fewu mais aw kana aw cɛw seere ɲa dɔ ma
ni ala ka hakili di o ma ni o silana ala ɲɛ ko b'a kɛ aw kana datugu o ye dɛ muso caman bɛ furuko la dɛ muso caman bɛ furuko la an bɛ waati min na bi hali ni cɛw ye muso ta naani muso ka ca ka tɛmɛ cɛ kan sika foyi t'o la an bɛ alaw taala dali ka hakili ni limaniya di an ma ala m'o kɛ la ni ɲɛnamaya bantɔ le n cɛ danna muso kelen ma wa a ye muso 2 3 ta wa an bɛɛ satɔ le cette vie là est éphémère nafa foyi tɛ ni ɲɛnamaya la ɲɛnamaya banbali le ye arijinɛ ɲɛnamaya ye sɛgɛ tɛ yen keleya tɛ yen hasiriya tɛ yen bɛsɛnkɔniya tɛ yen juguya tɛ yen o de ɲɛnamaya ka di anw ye ka tɛmɛ duniya ɲɛnamaya kan il faut pas encourager l'adultère la fornication il faut encourager le mariage si position kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na an bɛ alaw taala dali n'an kɔni ko k'an ye silama ye regardons nos sœurs qui sont à côté toi tu es dans ton mariage alhamdulillah tu es à l'aise mais dis-toi qu'il y a une sœur aussi qui n'est pas encore mariée elle cherche un mari donc ma tɛna bɔla jina tɛna bɔla ka na olu furu adamaden kan k'olu furu donc an bɛ alaw taala dali n'an bɛ silamaya kɔni kɛ an y'a kɛ ni ala ɲɛsiranya ye an ye ninnu yɔrɔw lajɛ sɔn an ka ɲɛnamayaw la parce que e tɛ s'a fɔ la k'i ye mumini ye ko dɔ bɛ e t'a kanu na e baden ye c'est pas du tout normal c'est même pas normal aussi an bɛ alaw taala dali ala ma nin hakili bɔla musow caman na ala ma nin hakili bɔla musow caman na an fana bɛ alaw taala dali baara min m'a to musow bɛ siran ɲɛ o de ye cɛw ka telenbaliyaw ye a n'o ka ala ɲɛsiranyabaliya n'i y'a mɛn k'a fɔ musow tɛ sɔn n'a ma parce que cɛw tɛ siran na ala ɲɛ tɔɲɔli le ka d'o ye an bɛ ala dali nin cɛ ninnu fana ka hakili ɲuman d'o ma ala m'o kɛ la parce que cɛ kelen bɛ se cɛ 100 tɔgɔ cɛ na cɛ 2 bɛ se cɛ 200 tɔgɔ cɛ na cɛ 10 bɛ se cɛ 1000 tɔgɔ cɛ na parce que ni cɛ dɔ y'a ko sugu kɛ a ma siran ala ɲɛ a ye musow tɔɲɔ musow bɛna cɛ bɛɛ gosi bere kelen na donc mais c'est tout à fait normal parce que ale terimuso ta kɛla cogo min a sigiɲɔgɔnmuso ta kɛla cogo min cɛ ye mun k'a la a telenin tɛ a tɛ siran ala ɲɛ ni bɛ musow siran tuɲɛ na a bɛ musow siran mais aw cɛw le ka kan ka kɛ maa telenniw ye aw ye kɛ ala ɲɛsiranya jɔnw ye i bɛ dɔ fɔ musow ma i bɛ dɔ fɔ cɛw fana ma dɛ i bɛ dɔ fɔ musow ma i bɛ dɔ fɔ cɛw fana ma foyi t'a to la musow tigɛni bɛ aw la bi parce que aw tɛ laadiriw ye aw telenin tɛ aw tɛ laadiri ye aw telenin tɛ ni cɛ telenin bɛ a bɛ siran ala ɲɛ wallahi n'a bɛ siran ala ɲɛ a telenin bɛ muso b'a dɔn k'a fɔ a telenin bɛ hali n'a ka muso gbɛrɛ ta bɛna ban muso la mais muso d'une part a lanima la k'a fɔ nin cɛ tɛna ale tɔɔrɔ la parce que cɛ bɛ siran ala ɲɛ mais mun b'a to muso yɛrɛ tɛ sɔn a b'a kɛ fitina ni balawu ye parce que ale yɛrɛ bɛ ale kelen min bɛ e kun e tɛ siran ala ɲɛ i telen tɛ n'ale yɛrɛ ye fɔlɔ est ce que e bɛ se filanan ta la wa cɛ bɛɛ yɛrɛ tɛ se ala yɛrɛ kana hakili di cɛ dɔw ma parce que o tɛ se le an bɛ kuma maaw le kan maa minnu bɛ siran ala ɲɛ muso minnu bɛ siran ala ɲɛ an ka kuma bɛ boli olu le kan cɛ minnu fana bɛ siran ala ɲɛ an ka kuma bɛ boli olu le kan parce que n'an bɛ kuma an bɛ kuma ka kumakan ɲɛsin ala ɲɛsiranya jɔnw de ma n'o tɛ maa minnu b'a kɛ tɔɲɔli kan maa minnu b'a kɛ ala sɔsɔ kan an yɛrɛ kan to olu ma olu yɛrɛ tɛ se ala yɛrɛ kana miiriya di olu ma ala kana bila olu yɛrɛ ka taasira la parce que olu bɛna kɛ ni tɔɲɔli le déjà tu as une femme seulement tu n'es pas correct avec ta femme que tu as là déjà tu n'es pas juste et avec une femme que tu n'es pas juste avec une femme est-ce que toi un homme tu peux gérer 2 femmes wallahi tu ne peux pas tu ne peux même pas ah les gens sont en train de prendre 2 femmes 3 femmes mais toi tu ne peux pas parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Chez toi, quand tu maries une femme nette, une autre femme là, l'autre femme là, plus de considération pour elle. Donc toi, on te demande en Allah, il faut arrêter. Il ne faut même pas penser à ça. Allah yɛrɛ kana miiriya d'i ma ka hakili yɛrɛ d'i ma. Maa maa bɛna kɛ tɔɲɔli bonda kɔnɔ an bɛ Alaw taala dali. Ala kana a hakili di a si ma. Parce que tɔɲɔli bɛna ni frustration ye. Tɔɲɔli bɛna denw bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo. Tɔɲɔli bɛna famille bɛ ci. Tɔɲɔli bɛna lu tɛ bɛn. Munna parce que e yɛrɛ lutigi ma siran Alaw taala ɲɛ. O kosɔn n'an bɛ kuma k'a fɔ an ni Ala cɛmala le la muso ni furu de ka kan an ka diina y'o le lada pour que ka jɛnɛya dabila pour que ka jɛnɛya bɔ an ka société la ka jɛnɛya bɔ an ka communauté la maaw bɛɛ y'o yɛrɛ ye furu kɔnɔ furu le bɛ maa basigi furu le bɛ maa baraka furu le bɛ denw kɛ yɛrɛwolow ye furu le bɛ maa sabati ka maaw kɔrɔta c'est tout à fait normal mais ni an banna furu kɛ ko ma ka fanga di jɛnɛya ma nin tɛ ko ɲumanw ye dɛ an bɛ Alaw taala dali ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛ la an bɛ nin kalo barakama ba min na nin min ye sunkalo ye ka furu nɔgɔya
maa be furu ko la ka furu nɔgɔya kelen-kelenna bɛɛ ala m'o kɛla maa fana bɛ cɛ ɲini na ka cɛ ɲuman di o ma ala m'o kɛla an kana ɲina fana banabagatɔ bɛ an sen na banabagatɔ minnu bɛ an cɛ ma an bɛ Alahu taala dali ka kɛnɛya di o bɛɛ ma ala m'o kɛla k'o fariw lasigi o ma ala m'o kɛla kɛnɛya min ni ala y'a kalifa a ka ciden belebele la k'a di a ka ciden Ayuba ma an bɛ Alahu taala dali ka kɛnɛya nin di silama kelen-kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla nin bana min n'a kɛni bɛ ka dunuya masilan bi silama minnu sata kɛla ye ka ala yafa olu ma ala m'o kɛla bana nin yɛrɛ bɛ maa minnu la an bɛ Alahu taala dali ka kɛnɛya di o kelen-kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla a ma se minnu ma fɔlɔ k'a cɛ janya ka bɔ olu bɛɛ la Alahu taala bolo ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali sunkaro kundoko ɲuman k'a di an kelen-kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla waati min dila ma ɲɛnamaya la o de ye nin waati ye k'a latigɛ latigɛli ko ɲuman na ala diyanɛ latigɛli la baara minnu kɛtɔ an bolo k'o kɛ ɲɛsigi ɲuman ye k'a makɔnɔ ala kana to an ye bila Alahu taala la an ka kɛwalew la an fɔtaw an kɛtaw k'o bɛn sababa ma k'o di Alahu taala ye ala m'o kɛla ani nin dugukolo ɲɛnamaya bɛ fara don min an bɛ Alahu taala dali ka an fara ka sɔrɔ ani Alahu taala ka di ala m'o kɛla ka ani nin ɲɛnamaya fara ka sɔrɔ ala diyani man ka baara bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛ fara ɲɛnamaya nin na waati o waati an bɛ Alahu taala dali a ye kɛ ka sɔrɔ maa tɔɲɔni tɛ an bolo maa ka hakɛ tɛ an na maa ka julu tɛ an na ka an seniya ka bɔ nin baara bɛɛ ma jani saya waati ala m'o kɛla an bɛ Alahu taala dali saya bɛ s'a ma waati min an n'an denw n'an bɔnsɔnw ka an dusukun fa ala ɲɛsiranya ni limaniya la an kumakan laban fana k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an baw ni an faw ladilikan min tun bɛ k'a di an baw ma o de ye nin ye ka an jija k'an cɛsiri ka sunkalo tile 10 laban ɲɛnamaya ni alabato ko ɲuman ye k'a ɲɛnamaya ni ala ɲɛsiranya baaraw ye ka sunkalo tile 10 laban ni la ɲɛnamaya ni sarakabaw ye k'a la ɲɛnamaya ni suntigɛw ye ani ɲɔgɔn cɛ k'a la ɲɛnamaya dɛsɛbagatɔ minnu bɛ an cɛ ma an ye se a lajɛla ka mafilɛ ka hinɛ laburu fana kan olu ye baara ɲumanba ye surtout an y'an jija a tile 10 laban ni k'a kɛ zikuruw la k'a kɛ ala kofaw la k'a kɛ ala kosumaw na k'a kɛ wajibiliw la k'a kɛ wajibili lamɛnw la k'a kɛ kuranna kalanw la k'a kɛ kuranna lamɛnw la rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين